Bienvenidos sean todos hermanos y hermanas hispanohablantes. Donald Trump está enfrentando una reacción internacional cada vez más fuerte, después de que el primer ministro de Canadá diera un discurso histórico cuestionando directamente el rumbo de Estados Unidos. Pero lo que comenzaron a hacer Canadá y Europa después de ese mensaje está llamando muchísimo la atención. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, no está andando con rodeos. Acaba de dar un discurso increíblemente poderoso donde arremetió en contra de Donald Trump y habló sobre cómo Canadá y Europa liderarían el camino a seguir, ya que el lema de American First o Estados Unidos primero en realidad significa Estados Unidos solo. También contó con el apoyo de Peter Buttigieg, el expresidente Barack Obama y numerosos líderes en favor de la democracia en Estados Unidos y Canadá, que respaldaron al primer ministro Mark Carney. Permítanme mostrarles lo que sucedió. Primero que todo, el primer ministro Mark Carney publicó lo siguiente: Canadá y Europa están unidos en nuestros valores de pluralismo, el Estado de Derecho y la democracia. En el Día de Europa nos basamos en esos cimientos para forjar nuevas asociaciones estratégicas, profundizar nuestro comercio y mantenernos firmes con Ucrania. En un mundo más incierto, Canadá y Europa están creando mayor certeza, seguridad y prosperidad en ambos lados del Atlántico. En otras palabras, adiós Estados Unidos. Canadá ahora se ve a sí misma como Europa. El primer ministro Mark Carney también dijo: para un futuro mejor y más justo, debemos de nombrar claramente lo que está roto, decir cómo lo reemplazaremos y hacer el arduo trabajo de construir. En eso nos enfocamos en la Cumbre de Acción para el Progreso Global en Toronto. Y el primer ministro Mark Carney fue el orador principal y lo hizo con contundencia a la hora de señalar a Donald Trump. Primero, el expresidente Barack Obama se reunió con el primer ministro Mark Carney. El simbolismo de estas dos personas poderosas e inteligentes, representando la democracia codo a codo, envió un mensaje claro al mundo entero. Al mismo tiempo, la gente se regocijaba en el Budapest, mientras que Peter Magyar se convertía en el primer ministro de Hungría, mientras que Hungría desechaba su régimen autoritario y dictatorial de Orbán. Mientras tanto, también tenías a Vladimir Putin con ese desfile asqueroso, ese desfile de Vladimir Putin de baja energía y baja testosterona. Vimos democracia en ascenso hace unos días. Luego, el primer ministro Mark Carney dio un discurso increíble donde dijo: aquellos que buscan políticas para destruir, demoler o desmantelar no van a cambiar. No podemos pretender que esta ruptura simplemente desaparecerá si somos un Trump ligero. Lo que necesitamos hacer es unirnos y levantarnos con poder contra estos autoritarios. Miren lo que dijo el primer ministro Mark Carney. Reproduzcan el clip, por favor. I'll tell you something you know. I've probably told you everything I've said, you know. But, those whose politics is to destroy, to demolish, dismantle, they're not going to change their instincts. This is, in many respects, this is their moment, right? We can't match them by being timid imitations of them. We can't answer them by pining for an old order that's not going to return. And the loss of control that people feel that feeds our age of anxiety, it can only be answered by positive action, by building that which comes next. Through the crack in the bell, as Leonard Cohen said, through the rupture that the light gets in. In this more uncertain world, building for all, actual building, concrete, steel, and code is the new progressive politics. And our message to Canadians right from the start has been reflecting back what we've heard. It's a more dangerous world. We have to take care of ourselves. And as Canadians, we will always take care of each other. Building a country that's not just strong, but good. Not just prosperous, but fair. Not just for some most of the time, but for all Canadians all of the time. El primer ministro Mark Carney luego habló sobre cómo Estados Unidos ha cambiado drásticamente y que si eso es lo que quieren hacer es su prerrogativa, pero aquí en Canadá, aquí con nuestras alianzas, vamos a trazar un nuevo camino, un nuevo que no dependa de los Estados Unidos, lejos de eso. Este es un camino de codos arriba, combativo. Miren por favor lo que dijo Mark Carney. We need to build new trade relationships in order to move from reliance to resilience. And it's truth that Canada has long benefited, and we are very grateful. We have long benefited, we did say thank you, long benefited from our proximity to the world's largest and the world's most dynamic economy. But as the US changes dramatically its policies, and that's the right of the United States,
As it changes those policies, many of our former strengths have become our vulnerabilities. We still, to be clear, we still have the best trade deal with the United States. Over 85% of our goods move tariff-free across the border. But with American tariffs, so-called 232 or strategic tariffs on autos, steel, aluminum, forest products, I could go on, but in these so-called strategic areas, those are creating deep challenges for our workers and firms in those industries, industries that until now had been highly, highly integrated with the United States to the benefit of America as well as Canada. And our response begins by reimagining aspects of North American integration. And to be absolutely clear, Canada, like Mexico, Canada remains open to deeper integration, including options for Fortress North America in selected sectors. And to be clear, those offers are on the table. But if that route is not ultimately possible, we will invest heavily in new markets and products. We'll reward those who build, buy, and produce in Canada, and we will build new partnerships abroad. We're already applying the main lessons of the past 18 months, that we must build our strategic autonomy. Y luego, como el estadista, como el inteligente jugador de ajedrez multidimensional que es, mientras que Donald Trump ni siquiera está jugando a las damas chinas, Donald Trump está como comiendo sus propias canicas, la verdad. El primer ministro Mark Carney habla sobre la geometría variable, densa en asociaciones de la que Canadá puede sacar provecho. Vemos a Canadá participando en un rol de liderazgo en la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, actuando como líder, o en la conferencia de ASEAN en Davos, o en la conferencia de ASEAN o en Davos, donde Mark Carney se lució. Esto fue lo que dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney. We're making this progress because we have the values to which much of the world aspires, including commitments to sustainability, the rule of law, the belief that openness brings strength and mutual benefit. And we're making this progress in part because we've recognized, in some cases before others, the degree to which in the new world sovereignty requires more than a country just being able to feed, fuel, and defend itself, as important as that is. It requires access to those critical minerals, to space-based communications, to sovereign cloud, AI, payment systems, clean energy, and vaccines. And all of that demands partnership. And there's no one-stop shop for that partnership. We need a variable geometry, a dense web of partnerships across those core strategic capabilities and issues, drawing on common values and interests, because it's those common values and interests that will assure alignment and respect to those agreements. Carney continúa hablando sobre cómo no es solo en Canadá, sino en muchísimos países del mundo donde se están teniendo las mismas conversaciones en la mesa de las cocinas, en las fábricas, en los chats. ¿Cómo puede la gente sobrevivir y salir adelante cada día cuando gran parte de la riqueza y los recursos están siendo acaparados por una clase que parece actuar sin reglas y con inmunidad? ¿Cómo le devolvemos el poder a la gente? Miren el clip, por favor. Across all our countries, I think this is safe to say, across all our countries, the same conversation is taking place at kitchen tables on factory floors and chat rooms, people feeling a loss of control. It's a conversation that's been going on for a few years. Control or loss of control over their cost of living, loss of control over who comes across their borders, loss of control, as we just heard, over what enters their social media feed, control or loss thereof of a technology that may displace, destroy their jobs before it improves their lives, control in a world that's more divided and dangerous by the day. And that loss of agency, control, is the common thread through all our politics. It doesn't respect ideology, it doesn't respect the old left-right map. And it has fed a politics of grievance, one that thrives on scarcity, feeds on division, and promises strength through demolition. And it won't be addressed by the old ways. And just as Marshall McLuhan, that's my necessary Canadian reference, Marshall McLuhan, described 60 years ago, our age of anxiety is caused by trying to do today's job with yesterday's tools and yesterday's concepts. And I thought that was one of President Obama's main points last evening, a fascinating conversation.
point that we need new institutions as much as reimagining the old ones. And that was part of my argument at Davos, that the international rules-based order that we helped build together no longer works as it once claimed, that we cannot restore that which no longer holds, that nostalgia is not a strategy. We have to take the sign down and build a new. Y por supuesto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoce, como deberíamos de reconocer los Estados Unidos también, que Canadá fue construida por pueblos indígenas, y me encantaría que el primer ministro Mark Carney no rehúya eso. Eso no es woke. Es la verdad y deberíamos de respetar a las comunidades indígenas, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Es increíble ver a un líder como el primer ministro Mark Carney haciendo lo mismo. Miren, por favor. Canada was built by indigenous peoples, voyageurs who mapped this continent and built trading networks from coast to coast to coast before, with due respect, the Americans had even left St. Louis. Whenever we have something over the Americans, we're going to use it. I'm sorry. Ahora, les recordaré también el discurso del primer ministro Mark Carney tras ese increíble viaje a Ereván, Armenia, donde parecía que Mark Carney lideraba la reunión de la comunidad política europea. Esto fue lo que dijo sobre la reconstrucción del orden internacional desde Europa. Es una creencia en la democracia lo que nos une. Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia. Miren, por favor. Which is a belief in democracy, the rule of law, that we're all equal before that law. And imperfectly, the international system had variants of that, but Anne Boer's part of her very distinguished career was to make sure that those who transgressed in the most egregious ways those rules, norms, standards were prosecuted and brought to justice. That system, as I've observed in the past, and I'm not alone in making these observations, has been greatly weakened and needs to be rebuilt, and rebuilt perhaps in a different way, but rebuilt based on the same principles. And Canada, the European Union, the United Kingdom, Australia, other countries share very firm convictions with those principles, and we will work together to rebuild. And obviously there's a critical mass in Europe of countries, 27 members of the European Union, but then a broader grouping that you saw in that meeting in Armenia, over 50 countries that have some form of association with Europe and either fully support or are moving towards those principles. So that's what I meant by those comments, and I stand by them. Luego, el primer ministro Mark Carney dijo en ese evento en Armenia: no creemos que estemos destinados a someternos a un mundo más transaccional, inusual y brutal. No debemos de someternos ni rendirnos. Debemos reafirmarnos ahora más que nunca. Miren el clip, por favor. Now we have to actively take on the world as it is, not as we wish it to be. We know nostalgia is not a strategy, but we don't think that we're destined to submit to a more transactional, insular, and brutal world. And gatherings such as these point to a better way forward. Finalmente, el primer ministro Mark Carney habló sobre las relaciones entre Canadá y la Unión Europea y cómo nos vemos a nosotros mismos como complementarios de Europa. Miren, por favor. We view ourselves as highly complementary to your economic and security goals. That's demonstrated through the work we're doing with the presidencies on the new EU-Canada Strategic Partnership of the Future, building deeper relationships from digital to defense, supply chains to security. We're honored to be the first non-European country as part of the EU SAFE initiative. We would observe that in the last year, we have struck $18 billion worth of critical minerals deals across 20 of the world's leading critical minerals. The way to look at this is we are warehousing these to look for government-to-government deals with our close partners and under the rubric of the G7 first and foremost, but then more broadly. We're working with European partners across the technology stack, from hardware, cloud infrastructure, artificial intelligence, and space. And as we'll discuss later, we are an energy superpower, third largest oil producer, fourth largest natural gas, largest hydro renewable base. We're committed to addressing climate change while providing reliable, affordable energy to our citizens and partners. In closing, we're here because of your invitation. Again, thank you for that. But we're here because of the moral
and security imperatives of our cooperation in the Caucasus, in the Baltics, in Ukraine, across Europe, and also because of the immense potential for our partnerships to build a better, more prosperous, sustainable, and just world for our citizens. Luego Mark Carney habla sobre la ruptura que Donald Trump ha causado en el orden mundial. Miren, por favor. The world is undergoing a rupture across several dimensions, in technology, in energy, in commerce, and geopolitics. Integration is being used as a weapon by some, and the rules are not constraining the hegemony. Podemos contrastar eso aquí mismo con lo que estaba pasando en Rusia al mismo tiempo que Mark Carney daba ese discurso. En Rusia tuvieron su desfile del Día de la Victoria, donde sacaron a las viudas y madres de los soldados muertos en la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Ya saben, entre 35.000 y 40.000 soldados rusos mueren cada mes, mientras que Vladimir Putin los envía a la picadora de carne. Miren, por favor. Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Елена Владимировна Константинова, мама гвардии старшего. Ahora, como mencioné al principio de este video, Pete Buttigieg se unió al panel en este evento. Él dio su perspectiva sobre los aranceles ilegales de Donald Trump. Miren, por favor. The tariffs, at least the IEEPA tariffs, are not trade policy. They are about power. They are a means for, precisely because they were, not really, but supposedly something a president could unilaterally do, a means to flex a kind of power such that any country, company, or industry needing relief would have to personally appeal to one man in order to survive. Obviously, the fact that that was illegal has complicated that strategy, but that strategy has already done a great deal of damage. Luego Pete Buttigieg habló sobre cómo el Estados Unidos primero, o el American First de Donald Trump, ha significado en realidad un Estados Unidos solo. Miren, por favor. In practice, America First has really meant America alone. Every country puts itself first. So no one should expect anything different from any national government. But what has actually been behind this slogan has, of course, been a process of alienating friends and poking allies in the eye and dismantling some of the partnerships and friendships that, in fact, helped to keep America in first place, which I think is the real aspiration of the American people. And for our country to be leading, whether it's leading economically, militarily, or socially, it is important that there be an atmosphere in which people want to follow and find that following is in their interests. And you cannot bully people into that. Ahora, gracias a que yo veo las estadísticas del canal, yo sé que me ven una cantidad considerable de personas de Canadá. Saben lo que les voy a mostrar, pero quiero darles a todos la perspectiva internacional y ampliar un poco el enfoque. En Canadá tienen su Maple MAGA o un MAGA canadiense, un MAGA de maple, como es la miel de maple tradicional de Canadá. Por cierto, antes Mark Carney se esperaba que el MAGA Maple o el Maple... Por cierto, antes de Mark Carney se esperaba que el Maple MAGA, o sea, MAGA canadiense, ganara las elecciones. Pierce Moliver, el señor Maple, o como le dicen muchos en Estados Unidos, Mr. Maple MAGA, con su discurso de woke esto, woke aquello, literalmente sacado de los puntos de discusión de Donald Trump y J.D. Vance. La gente esperaba que él ganara y se convirtiera en el primer ministro, pero mientras que Donald Trump atacaba a Canadá, mientras que Canadá se ponía a la defensiva, codos arriba, y mientras Mark Carney ascendía, Pierre Poilievre cayó y perdió su distrito, es decir, Poilievre perdió su asiento en el distrito del Congreso. Fue humillado, pero básicamente robó o se apoderó del distrito de alguien más. En Canadá pueden intercambiar distritos, así que tomó el de otro después de perder y realmente esto fue patético. Luego aparece en el parlamento y sigue con su arrogancia de woke esto, woke aquello, transgénero esto, transgénero aquello. El mismo viejo manual de MAGA, el truco de Orbán y el truco de Donald Trump, pero en las provincias. Por ejemplo, en Alberta tienen a Danielle Smith. Ella va a Mar-a-Lago, es Maple MAGA, está en los bolsillos de las grandes petroleras y las grandes corporaciones. Realmente es un ser humano enfermo, y lo es. Ella es una Maple MAGA y sigue fielmente los puntos de discusión de Donald Trump, Orbán y Vladimir Putin. Verán que en su evento, con el que intentó contraprogramar el discurso de Mark Carney, utiliza las mismas frases de Donald Trump, woke esto y woke aquello. Miren, por favor. In Alberta, we are also putting an end to the era of wokeism. We passed... Yep.
y luego ataca al gobernador de California, Gavin Newsom, y también a Alexandria Ocasio-Cortez. Miren por favor el clip. Saudi Arabia and UAE, of course, do not have a carbon price, but they're both investing in carbon capture utilization and storage, direct air capture. They're both bringing on alternative renewables onto their grid. And so we're seeing that some of the largest energy producers in the world have determined that it's important to keep on investing in this area. And so even though the U.S. has taken a different turn in the last 18 months, heaven forbid Gavin Newsom become a future president or Alexandria Ocasio-Cortez. But you just know that if there's a change in White House, there's going to be a whipsaw effect of going in a different direction as well. Ya lo tienen, amigos, esto es lo que está pasando en el país. Por favor, pónganme en los comentarios qué les pareció esta noticia. ¿Les pareció buena, mala, interesante? Recuerden que para mí lo más importante siempre es su opinión, así que voy a estar encantado de leer sus comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.